السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا واحد الريكاب une petite récap autour de la didactique et la pédagogie. Ce travail est réalisé par M. Ismaël et encadré par notre formateur, M. Aziz. Voilà la définition de la didactique. La définition خديناها من بين بزاف دي ديفينيسيون. صايرين بالضبط هذا حيت هو الترم متكامل ديال الان ايفغار اللي كيقول لا ديداكتيك سي ليتيد دي بروسيسي d'élaboration et d'acquisition chez l'apprenant et de transmission chez l'enseignant des savoirs et des savoir-faire d'une discipline. شنو معنيتها؟ ان هاد الديداكتيك شنو هي دراسه واحد المجموعه ديال المراحل ديال التحضير واكتساب المعارف والمهارات عند المتعلم وديال مراحل التلقين وانتقال المعرفه بالنسبه للونسينيون. Pour le deuxième définition, la didactique est donc la focalisation sur les contenus et sur leur relation à l'enseignement et aux apprentissages qui spécifient les didactiques. ايش قلنا la définition هو ان la didactique c'est la focalisation يعني هي la concentration ولا التركيز على المحتوى. انا la didactique كتركز على المحتوى وعلى العلاقه ديالو في العمليه التعليميه التعلميه. Voilà le deuxième diapo qui entoure le rôle principal de la didactique de l'EPS. Le rôle principal de la didactique de l'EPS, c'est réfléchir comment passer des pratiques sociales, entre parenthèses savoir-savant, des APS à des pratiques scolaires, des savoirs après. Ça veut dire, c'est ça ce qu'on appelle هنا كيوقع لنا واحد التحويل لا ريفورميلاسيون ديال لي سافوار سافون لي سافوار ابري يعني ديال واحد المعرفه عالمه لواحد المعرفه قادر يكتسبها لابرونون. assurer la cohérence entre cette pratique les pratiques scolaires et les attentes éducationnelles du système. هاد الريفورميلاسيون هاد التحويل اللي نديرو هاد المعرفه العالمه باش نوصلوها لواحد يقدر يستوعبها التلميذ ستكون موافقه لي زاتونت ايديكاسيونيل سيستيم يعني ما خصهاش تخرج الاطار ديال المنظومه التعليميه ستكون مأثره في ديك المنظومه التعليميه ما تخرجناش على دوك الاهداف اللي كتسطرهم ديك المنظومه التعليميه. Voilà la définition de la pédagogie qui est facilement, c'est l'ensemble des conduits, des activités que l'enseignant adopte au sein du groupe classe en ayant volontairement l'intention de susciter les apprentissages recherchés chez l'apprenant. هنايا كيقول لك لا بيداغوجي هي كل الوسائل والأنشطة التي يعتمدها اللي كيعتمدها لنا لونسينيون واحد القسم بنية تحفيز التعلمات شي لي زابرونون يعني كاع دوك الوسائل ودوك لي زاكتيفيتي ديك الكوندوي اللي كيدير لنا لونسينيون في واحد لا كلاس غير باش يسيسيتي لي زابرونتيزاج ريشيرشي لي زابرونون يعني اي حاجه تقدر توصل الميساج هذيك كتسمى بيداغوجي. La différence entre la pédagogie et la didactique. Pour faire simple, la didactique s'intéresse à la transmission d'un savoir savant ou bien l'entreposage didactique. La transmission d'un savoir savant يعني شنو هي كي قلنا قبيله لا ريفورميلاسيون ديال واحد البراتيك سوسيال. Voilà la différence entre la pédagogie et la didactique. Pour faire simple, la didactique s'intéresse à la transmission d'un savoir savant ou bien la transposition didactique de savoir savant
Oui, le savoir enseigné, puis le à savoir enseigner à enseigné, enseigner à enseigner عاد enseigner عاد enseigné, savoir appris. Le savoir savant, quand on a بحال الشكل ديال العلماء bien les المفكرين اللي خرجوا هذيك لو سافوار ا انسيني كون هذوك الوسطاء اللي جابوا لنا داك العلم لو سافوار انسيني هما اللي كيكونوا هنا في الكتب المقررات ولو سافوار ابخي هما داك الشيء اللي يوصلنا للتلميذ. Au niveau des élèves, à leur représentation initiale et à leur difficulté. La deuxième série, je me قلنا راه كاين بناء المعلومات علاش على المكتسبات القبليه ولا دوك الصعوبات اللي كان يعني التلميذ عليها كنبنيو التعلم ديالو. Pour la pédagogie s'intéresse aux relations élèves-élèves. Relations élèves-élèves ou bien la collaboration entre les élèves التعاون بيناتهم ou bien faire idée ou l'observation, la manipulation, de les relations entre les élèves, ou bien la relation enseignant-élève. La relation enseignant-élève, qui m'a déjà كتعرفوا هي لا بيداغوجي كيدير تمرير المعلومات التعلمات اللي العلاقه ما بين الاستاذ والمتعلمين. Troisième série, à l'organisation de classiques pour favoriser les apprentissages. يعني comment gérer la classe كيبقى النظام القسم كيبقى الاستاذ استاذ والتلميذ تلميذ وكتكون واحد العلاقه وطيده بيناتهم. Ensemble, la didactique est une réflexion sur la transmission des savoirs alors que la pédagogie est orientée vers les pratiques en classe. La didactique شنو هي لا ريفليكسيون هي مجرد تفكير انك كنديروا ترانسميسيون دي سافوار يعني كاين لو سافوار سافون لو سافوار ابري يعني كنديروا نوجد واحد الدرس يدير يستوعبوا التلميذ. لا بيداغوجي هي لا براتيك كنديروا براتيكي دابا انا جبت الدرس وجدتو خصني براتيكيه في لا كلاس خصني براتيكيه خصني نسهل خص التلميذ يستوعب. هذه هي لا بيداغوجي الطريقه كندير نوصل ديك المعلومه. La didactique implique une transposition didactique, c'est-à-dire une reformulation du savoir savant en vue d'une transmission en fonction du niveau des élèves. On a déjà la transposition didactique de savoir savant, savoir enseigner, savoir apprendre. هذه كامل لا ترانسبوزيسيون ديداكتيك. هذا الشيء كامل يعني لا ديداكتيك كان ديداكتيك اكسترن ولينا لا ديداكتيك انترن. ديداكتيك اكسترن لو سافوار سافون ديداكتيك انترن حتى لو سافوار ابري. La pédagogie, c'est le savoir enseigner, c'est-à-dire les méthodes que l'enseignant va mettre en œuvre pour faire partir une notion de cours à ses apprenants. On a la pédagogie et savoir enseigner. Savoir enseigner كيدير توصل المعلومة. Les méthodes خصك تعتمد باش الدرس يوصل. Les compétences, les principaux ça توصل. Un professeur, un savoir savant regroupant toutes ses connaissances sur sa discipline enseignant, il doit transposer ce savoir, entre parenthèses transposition didactique, en un savoir enseignable, savoir adapté au niveau des élèves, afin de devenir un savoir enseigné, savoir prenant en compte la réalité du terrain, les différentes caractéristiques des élèves. Mais le professeur a un savoir savant. Le professeur عنده واحد المعرفة. عنده معلومات, عنده des informations. باش يوصلها. Il doit transposer ce savoir
باش يوصلها للتلميذ خصو يدير له ترانسبوزيسيون ديداكتيك. هاد الترانسبوزيسيون ديداكتيك يعني ديك المعرفه اللي عنده خصو يردها قابل باش يستوعبها التلميذ. un savoir enseigné afin de devenir un savoir enseigné. يعني باش تبدا قابله للاستوعاب التلميذ راه ديجا مراعاه البنيه التحتيه، لي ماتيريال اللي كاينين، ليتابليسمون، لا ناتور دو كلاس، لو سميكس، لي جروب. فوالا هذه هي الباس. Pour conclure, la didactique, c'est la relation entre l'enseignant et le savoir pour le faciliter et devenir acceptable par l'apprenant en utilisant différents moyens et matériels. La didactique, il y a l'enseignant et le savoir. يعني العلاقة ما بين الأستاذ والمعرفة. كيدير l'enseignant et le savoir à travers la transposition didactique. يعني باش يوصلنا ديك المعرفة للتلميذ شنو خصو يدير. هذه هي لا ديداكتيك باش تولي acceptable يعني مفهومة ومقبولة pour l'apprenant. La pédagogie, c'est la relation entre l'enseignant et l'apprenant. On veut, envie d'attirer et susciter les apprentissages chez l'apprenant. La pédagogie هي العلاقة ما بين l'enseignant et l'apprenant، بين الأستاذ والمتعلم. envie d'attirer et susciter يعني باش يأتيري وباش يحفز التعلمات عند هذا المتعلم هذا. وراه مجموعة ديال لي بيداغوجي، كاين بيداغوجي ديغور، بيداغوجي دبير، كونترا، بزاف ديال البيداغوجي يقدر يستعملهم باش يحفز لنا التعلمات عند المتعلم، ولا يقدر يكونفيه، يدير له، يعطيه ادوار، يدير له دي ميسيون، هذيك كيحفزهم. Ces deux disciplines sont donc complémentaires. هذه disciplines, soit didactique et la pédagogie, sont donc complémentaires. يعني ما متكاملين، ما نقدرش تكون وحده بلا الاخرى. ضروري تكون ديداكتيك لا بيداغوجي، وبيداغوجي تكون معها ديداكتيك. Merci pour votre attention.